wewe uko papa responsable. Agathe haiko mtoto yako wa pili, haiko wa tatu, haiko hata wa nne, haiko hata wa sita, ni mtoto wa saba. Inaonyesha kweli ya kwamba uko responsable kufikisha mtoto wa kwanza kwa masomo ya kidaktari. Mungu akubariki. Mama, mbele nikupresente kwa pembeni ya msiba wako tafadhali. Kwa pembeni ya Agathe. Muonane. Wazazi wapenzi, Benjamin akasema mimi najua kwamba hamtanipinga. Mama, Agathe alitosha kwako vitu vingi, lakini vile vitu vingi nasema tu vitatu. Ya kwanza, Agathe alitosha kwako kuiana mama yangu. Agathe aliwakiana kabisa na Olivia atakuwa sana ndio wazungu. Ile kuiana alitosha kwako. Ya pili, alitosha kwako tabia. Mama mpole, mama mtaratibu, mama ambaye anaongea na watu wote. Na ya tatu, alitosha kwako kujua vala. Angalia unavalisha mtoto yako propre, robe ya propre, naona mwana propre. Mesdames et messieurs, on acclame pour mama Sophia.